أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہماری آیت آج یہ والی ہے، نشان لگا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ اعوذ باللہ پڑھ کے پھر شروع کریں. اور اعوذ آپ نے باللہ آیت نہیں پڑھنی، بہت دیر ہو جائے گی، پھر ریکارڈنگ لمبی ہو جاتی ہے. آپ یہاں سے پڑھ لیجیے گا، بس آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم، So وَإِذَا وَإِذْ وَإِذ سبق کا فعل سبق. ماضی ہوتا ہے نا، سبق کا جی 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 گزر چکا، ڈن. سبق کا مطلب ہے وہ ڈن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق کا اعراب ہوا، ہم اس کو ڈن کر چکے ہیں، ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک. جی جی اعرابوہا، اعرابوہا کیا بن رہا ہے آپ اس میں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن رہا ہے، اور یہ مرکب اضافی بن کے تو اس کا فاعل بن رہا ہے، جی فعل کا، ٹھیک ہے؟ جی تو سبق کا اعرابوہا ہو جائے گا. ظاہر مرفوع ہے تو فاعل ہی بنے گا نا، مفعول تو نہیں بن سکتا نا سبق کا. جی جی اس کا اعراب گزر چکا. تو ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ like اس کی طرف، وَإِذَا اس کی طرف. وَإِذ جی یہ like word. سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سبق کا گزر چکا، اعرابو ہا کیا مطلب ہے؟ اس کا اعراب. تو یہ پورا فائل بن جائے گا مرکب اضافی بن کے. اور ہا کی ضمیر کدھر ہے؟ از کی طرف، کیونکہ از حرف ہے نا، صحیح ہے؟ تو اس جی طرح ہوتا ہے. چلیں اب آگے کریں گے انشاءاللہ. یہاں سے پڑھیں. قال قال موسى قال فعل ماد موسى فاعل مرفوع بالضمة مقدرة والجملة في محل جر بدمتن مقدرہ، دمہ تین بضمة تن، اس مقدرة. کو مرکب توصیفی بنانا ہے، بدمتن مقدرہ، زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دمہ مقدرة. مقدرہ ہے اس کے اندر، مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ آگے مرکب توصیفی بن کے بی کا مجرور بن رہا ہے، صحیح ہے نا؟ جی جار مجرور بن رہا ہے پورا. آگے کیا ہے؟ والجملہ تو والجملة في محل جر مضاف إليه. آگے کیا ہے؟ لقومی ہے. لقومه جار ومجرور متعلق بقال والہاء، والهاء والهاء في محل جر مضاف إليه یہاں پہ ہا کہاں ہے مجھے بتائیں. at the end ہاں، لقومه. یہ ہو ضمیر کو الہا ضمیر کہتے ہیں، الف جی لام لگا دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہا ضمیر کہتے ہیں یہ لوگ عرب. اور ایک ہا ہوتی ہے جو مؤنث کی طرف لوٹتی ہے نا، وہ بھی ہوتی ہے نا، مفعول بنتی ہے. یہ بھی مفعول ہی بن رہی ہے، بٹ یہ جو ہے مذکر کی ہے، یہ مؤنث کی ہے، تو اس کو یہ الہا کہتے ہیں. والہا فی محل جر مضاف. آگے کیا ہے؟ یا قومی. يا قوم سو يا حرف نداء. نداء قوم ان، حرف نداء ان. حرف نداء کیا بن رہا ہے حرف نداء ان آپس میں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ حرف نداء ان نہیں کہہ سکتے، نداء حرف کوئی میننگ نہیں بنتا نا. تو جب حرف نداء کہتے ہیں تو ندا کا حرف، ٹھیک ہے؟ پوزیسو کیس بنتا ہے نا، ندا کا حرف ہے یہ. یا کیا ہے؟ ندا کا حرف ہے. قومن کیا ہے؟ قومی کیا ہے؟ قومی منادى مضاف الہ، إلى يا ہاں الہ، إلى يا المتكلم یا المتکلمی المعزوفتی. في. اچھا، اب اس یا کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ الہ کی وجہ سے آئی ہے نا، ہے جی نا؟ یا جی او جی تو نہیں پڑھیں گے نا، الہ آ گیا تو یا ای پڑھیں گے نا، ہے جی نا؟ اور پھر جی جی یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ایسا جی ہی ہے نا؟ تو جی اس کے نیچے زیر آ گئی یا جی المتکلم المعزوفتی، اور یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ because مرکب توصیفی بننا ہے. اور اسی، ہاں، اکتفاء بالکسرة فهو آگے منصوب بفتحة مقدر. اکتفا کر رہے کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آگے کیا؟ فہو منصوب بفتحہ تین مقدرتن. اس کو تو پکا کر لو نا، بفتحتن مقدرتن.
تو جب بھی آپ کو موسیٰ وغیرہ کا اس طرح کا اعراب بتانا ہو تو اس میں پھر اعراب جو ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے. اس میں بھی دیکھیں یا پہ مقدر ہوتا ہے موسیٰ پہ بھی. ٹھیک ہے. اور پھر قومی کے اندر بھی یا تھی وہ گر گئی, اس کے اوپر ہی مقدر تھا نا اعراب بھی. یا متکلم کا بھی اعراب مقدر ہوتا ہے. انکم So إنكم إن واسمها ظلمتم اسمها, ہاں بس ہوا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ویری واسمها گڈ. ظلمتم فعل ماد وفاعله. تو یہ ہو گیا آپ کا انکم. انا کم جو ہے وہ اسم انا ہے. ظلمتم فعل ماضٍ و فاعلہ. فاعل کیا ہے اس میں فاعل کیا ہے؟ وہ انتم ضمیر. انتم ضمیر ہے, ٹھیک ہے نا. فرسٹ اینڈ فورتھ جو صیغہ ہوتا ہے نا ماضی کا, اس کے اندر نظر نہیں آ رہا ہوتا فاعل, وہ ہڈن ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا ذہبہ ہے یا ظلمہ ہے, ٹھیک ہے, اور ظلمت ہے. ظلمت کیا, اس میں ہیا ہڈن ہے, اور ظلم میں ہوا ہڈن ہے. تو ان میں تو ہڈن ہوتا ہے دو میں, اور باقیوں میں آپ کو لگا ہوا نظر آ جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دو کے علاوہ ہے. یعنی ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں گردان کے اندر, کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کے ہاتھ کے اوپر کتنے ہیں؟ 5. 14 پارٹس کی بات کر رہی ہوں, انگلیوں کی بات نہیں کر رہی. جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں نا وہ والے, جی جی وہ 14 ہے نا. تو پروناؤن بھی 14 ہی ہوتے ہیں. تو دو جو ہوتے ہیں وہ ہڈن ہوتے ہیں, پروناؤن ہوا اور ہیا, اور باقی جو 12 ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جو اس طرح نظر آئے نا, آدھا نظر آئے پورا نظر, اصل میں تو یہ انتم ہے نا. تو جو آدھا نظر آئے پورا نظر نہ آئے وہ کیا ہوتا ہے, فاعل بنتا ہے. اور جو پورا نظر آ جائے وہ کیا بنتا ہے, وہ مفعول بنتا ہے. مفعول. ٹھیک ہے, جی ہاں مفعول بنتا ہے. لیکن یہاں پر اس کو مضاف الیہ کہہ رہے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں اس کو تو فاعل کہہ رہے ہیں, وہ تو ہے ہی نا, مرفوع ضمیر ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو جو نظر نہیں آتی نا, پوری نظر نہیں آتی, چھپی ہوتی ہے آدھی, وہ فاعل بنتی ہے. جی انتم ہوتا ہے لیکن تم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انتا ہوتا ہے تو تا پہ زبر آتی ہے. اب یہ والی ضمیر یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں مضاف الیہ بن رہی ہے, تو یہاں پہ مضاف الیہ کیوں بن رہی ہے؟ بیکاز کم ضمیر صرف وہ لائک پوزیشن کے لیے ہوتا ہے. سو نہ مضاف. نہ نہ, کم ضمیر حرف جر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. فی کم نہیں پڑھا قرآن میں, لکم نہیں پڑھا, پڑھا ہے نا. جی تو کم ضمیر سے پہلے یا جتنی بھی چھوٹے لیفٹ ہینڈ والے جو پروناؤنز ہوتے ہیں چھوٹے والے, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے پیچھے کیا آ رہا ہے. اگر پیچھے یہاں پہ فیل ہوتا تو یہ مفعول بن جاتی نا. جی جی. تو یہاں پہ پیچھے کیا ہے, انفسا کیا ہے, اسم. ہاں اسم کی وجہ سے کیا بنے گی پھر, یہ مضاف الیہ ہی بنے گی نا. یہ بھی اسم ہے اور جی یہ جی بھی اسم ہے. جی میں نے بتایا ضمیر سے پہلے اگر اسم آ جائے تو وہ مضاف الیہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, جی اور اگر اسی ضمیر کے پیچھے فعل آ جائے تو اس کا مفعول بن جاتی ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کی یہ مضاف الیہ ہی بن رہی ہے, کیونکہ پیچھے اتخاذ فعل نہیں ہے. فعل ہوتا ہے اتخذ, اتخذ فعل ہوتا ہے, اتخاذ نہیں ہوتا فعل. اتخاذ کیا ہے, مصدر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اتخذ, اتخاذ مصدر ہے. تو یہ آپ کا کم ضمیر سے پہلے آپ کا مصدر آ گیا نا. مصدر بھی تو نون ہی ہوتا ہے نا, جی. اس لیے ابھی یہاں پہ بھی مجرور ہی ہے. ابھی یہاں بھی مفعول نہیں بن رہی. تو مفعول کب بنیں گی, جب پیچھے فعل آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی نہیں بن رہی, یہاں پہ بھی پیچھے باریکم. تو آپ کو پتہ ہے الا کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے, یہ فعل نہیں ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے. تو یہ آپ کا اسم ہے, اور یہاں پر یہ ضمیر جو ہے اسم کے ساتھ آ رہی ہے, تو یہاں بھی مضاف الیہ بنے گی. یہ دیکھیں مضاف الیہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ بھی مضاف الیہ لکھا ہو, تو یہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے. پیچھے دیکھنا ہوتا ہے پیچھے کیا ہے. اب یہاں انفسکم میں بھی یہ کیا بن رہی ہے, کم کتنی آ رہی ہے نا. تو یہ لیفٹ ہینڈ والی پروناؤن ہے, چھوٹے والے پروناؤن ہے. اب یہ ذالکا کے ساتھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جی یہاں پہ حرف جر کے ساتھ آ رہی ہے. تو اب حرف جر کے ساتھ آ رہی ہے تو کیا بنے گی, مضاف الیہ بنے گی؟ نہیں. نہیں بنے گی, مرکب جاری بنائے گی نا. جی جی. ہم، مجرور. اور اگر اسم کے ساتھ آئے گی تو مضاف الیہ مرکب اضافی بنائے گی. فعل کے ساتھ آئے گی تو اس کا مفعول بنے گی. ٹھیک ہے, جی ہاں. تو کم ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ تینوں کے ساتھ آ جاتی ہے. تینوں کا مطلب کیا ہے,
اسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، پھر وہ فعل. مدافع بنتی ہے، حرف جر کے ساتھ آتی ہے تو اس کا مرکب جاری بنا دیتی ہے، اور اگر فعل کے ساتھ آ جائے تو مفعول بن جاتی ہے. مفعول. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. تو یہاں اسم کے ساتھ اس لیے یہ مدافع بن رہی. صحیح ہے. یہ جی. لیفٹ ہینڈ کی ضمیروں کی بات کر رہی ہوں، چھوٹے والے پرونون. یہ والے جو ہوتے ہیں نا، انتا انتم، جو بڑے بڑے پرونون ہوتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ لگ کے تو فاعل بنتے ہیں. جی. اور آپ کو آدھے آدھے نظر آتے، کبھی واو کی شکل میں نظر آ رہا ہوگا، ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبھی الف کی شکل میں نظر آ رہا ہوگا، کبھی جی. نون کی شکل میں، ہننا نون کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ گردان دیکھیں نا ماضی کی، تو اس کے اندر پروناؤن کیسے آ رہے ہیں؟ دو میں تو ہڈن آ رہے ہیں، پہلے اور فرسٹ اینڈ فورتھ والے میں، اور باقی جو 12 ہیں ان کے اندر آپ کو اس شکل میں نظر آتے ہیں. اب یہ کوئی پروناؤن تو نہیں ہے نا. تو اس طرح کے اگر پروناؤن آ رہے ہوں تو وہ فاعل بنتے ہیں، لیکن اس طرح کے اگر صاف والے نظر آ رہے ہوں تو وہ مفعول بنتے ہیں. لیکن پیچھے دیکھنا پڑتا ہے پیچھے فعل ہے کہ نہیں ہے. اگر نون ہے تو پھر تو وہ مضاف الیہ بنیں گے، اور حرف جر کے ساتھ بھی آتے ہیں تو وہ کیا بنیں گے. اگر انا کے ساتھ آ جائے گی یہی ضمیر تو کیا بنے گی، جیسے کہ یہاں پہ آئی ہے، انا کے ساتھ بھی آ گئی ہے نا. انا حرف جر تو نہیں ہے نا، انا کے ساتھ آئے گی تو کیا بنے گی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم انہ. اسم انا لکھا ہوا ہے نا. انا کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی نا وہ اسم انا کہلائے گی. یہی لیفٹ ہینڈ والی ہی آئیں گی، کیونکہ وہ اٹیچ پروناؤن ہے نا، وہی آتی ہیں. کیونکہ انا کے آگے جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. انا اسم انا منصوب ہوتا ہے، تو منصوب ضمیر آئے گی نا، لیفٹ ہینڈ والی آئے گی نا. رائٹ ہینڈ والی مرفوع ہوتی ہے، لیفٹ ہینڈ والی منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. یہاں تک آپ نے پڑھ لیا بتخاذکم، تو یہ آپ کا پورا یہ بن گیا متعلق. اور اس کے بعد پڑھیں یہاں سے جار مجرور. So باتخاذكم. So جار ومجرور متعلق بالفعل ظلم والضمير في محل جر مضاف إليه. ہوں، ٹھیک ہے. یہ والی ضمیر کے بارے میں یہ الگ سے بتا رہے ہیں کہ یہ مضاف اللہ ہے. جار مجرور کو متعلق بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس پورے کو ہی متعلق بنا دیتے ہیں. الجلا کیا بنے گا؟ پڑھیں. مفعول به أول منصوب بالفتحة اب اللہ کیوں والمفعول ہوگا؟ أول. اولو ہوگا. اچھا، آگے اولن بھی کہہ سکتے ہیں. أول أول منصوب بالفتحة والمفعول الثاني مقدر باتخاذكم الإجلاء. الاولو ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ہو ال نہ ہو تو اولن ہوتا ہے. لیکن ابھی یہاں پہ اولن منصوبن، ٹھیک ہے، بالفتحتی. اولن منصوبن یعنی اول ہے اور منصوب ہے بالفتحتی. آگے کیا پڑھیں الاجلا، یہ ہو گیا. اب یہ والا پڑھیں، یہاں پہ کچھ نہیں آ رہا. So والمفعول الثاني مقدر باتخاذكم الإجلاء. مقدرون، مقدرون، پہلے پیش مقدر لگایا کریں، سب سے پہلے پیش لگایا کریں. زبر زیر آنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مقدرون مقدر باتخاذكم الإجلاء الہن. إلها والجملة خبر إن. ہاں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، پورا جملہ کیا ہے؟ بتخاذکم العجلہ الہن، الہن. یہ اس کے اوپر جب دو زبر لگانے تھے تب الف لگایا ہے. یہ ہا ضمیر نہیں ہے، اس کو ہا ضمیر الہا نہیں کہنا، وہ الہا الگ ہوتا ہے. جو اوپر آیا تھا نا الہا، یہ والا وہ الگ ہے، اس کا الہا او ہے، یہ الہن ہے. تو یہی تو آپ کو سکھانا ہے. الہن آیا یہاں پر، تو الہن کیا ہے؟ کیونکہ مفعول بن رہا ہے تو الہا تو نہیں آئے گا نا، الہا وہ تو نہیں آئے گا نا، الہن نہیں آئے گا. تو والجملہ تو خبر ہو انا، تو یہ پورا جملہ جو ہے آپ کا یہاں سے لے کے ظلمتم سے لے کے یہاں تک آپ کا کیا بن گیا؟ خبرو انا. جی. ٹھیک ہے، تو خبرو انا مرفوع ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ جی. جی. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے نا، اسم منصوب جی. ہوتا ہے، خبرو انا مرفوع ہوتی ہے. تو پھر آپ کے یہ پورا جملہ کیا ہوگا؟ فی مالی رفن خبرو انا بنے گا. صحیح ہے. اب یہ سب چیزیں انہوں نے سکھا دی ہیں، اس لیے یہاں پہ نہیں بتا رہے ابھی، کیونکہ آپ کو اب آ جانی چاہیے. والجملہ تو خبر انا، اب انہوں نے یہ نہیں لگایا فی مالی رفن. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ
जुमला है तो ये फी माली रफिन होगा ना, इसके ऊपर दो वो तो नहीं आएंगे, दो दम्मे तो नहीं आएंगे ना जुमले पे, तो उस पूरे जुमले को फी माली रफिन कह देते हैं। आगे क्या है, फतूबू। فتوب الفاء حرف अभी दे दो, حرف रिजवान को दे देती हूँ अभी, ठीक है। रिजवान आधा पढ़ लो आप, फतूबू। فتوبوا الفاء حرف सबबिया, सबब नहीं होता, सबबिया। سببية हम्म, توبوا فعل तिन أمر हाँ, लिस लिल लिल है ना, सबीयत, ती आएगा। आगे, ये अलिफ लाम था ना, जब अलिफ लाम होता है और वो ली से मिलता है तो ये वाली शक्ल बन जाती है। अलिफ लाम को जब हम मिलाते हैं ली से तो ये अलिफ गिर जाता है बीच में से, तो ये लिल बन जाता है। आपने कुरान मजीद में कभी गौर किया है लिल काफिरीन कैसे, लिल मुत्तकीन कैसे लिखा होता है? वो अल मुत्तकीन होता है और ली होता है, अल काफिरीन होता है और फिर ली होता है, सही है। तो वो कैसे बन जाता है? वो तो ऐसे करके लिखा होता है ना, यूं करके, तो अलिफ किधर गया फिर आपका? वो गिर गया बीच में से। तो इसी तरह यहां पर भी आपका ये असबबिया था और फिर ली के साथ मिलके तो असबबिया, सबबिया बन गया। आगे, तूबू। توبوا فعل أمر وفاعله फेल, फेलुन अमरुन, फेलु अमरिन, अमर का फेल है ना, हुक्म का फेल है। फेलुन अमरुन भी कह सकते हैं, लेकिन अमर फेल कोई तर्जमा नहीं बनता ना फिर, क्योंकि जब मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे ना तो उसका तर्जमा आप उल्टा करेंगे, ठीक है। तो अब उसका तर्जमा क्या बनता है? अमर, अमर फेल, ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। यानी तूबू क्या है, वो अमर फेल। जी तो अगर आप फेल अमरिन कहेंगे तो अमर का फेल है, वो बन जाएगा ना। तो फाइलू क्या है? फाइल क्या है इसमें? पहले अमर में फाइल क्या है? عم تبزوير ये वो नजर आ रही है ना आपको, यही फाइल होता है, जी ठीक है। ये फाइल ही होता है, वो फाइलू हु है, ठीक है। फेलु अमरिन, वो जो है वो फाइल है उसका, और फिर आप उसको अंतम बना लेते हैं क्योंकि फेले अमर है। फेले अमर में तो हम नहीं आ सकती ना, जमीर आ सकती है? नहीं नहीं आती, तो फिर हम वो को क्या कह देते हैं? अगर ये माजी में आएगी तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है हम जमीर है, ठीक है। तो मुजारे में आएगी तो फिर पीछे या लगा होगा तो फिर हम कहेंगे, और अगर पीछे ता लगा होगा तो फिर हम क्या कहेंगे? अंतुम है। अगर होगा ना, मुजारे का सीगा है और पीछे या आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये हम जमीर है, वाव आ रहा है तो, ठीक है। अगर आप शुरू में ता आ रही है तो फिर अंतुम कहेंगे। तो यहाँ पे भी अंतुम ही है, लेकिन वाव को आपने फाइल कहना है। अब यहाँ पे क्या, इला बारी इकुम। إلى باركم جار ومجرور متعلق بالفعل قبله والضمير في محل جر مضاف तबला إليه हो क्यों बताया आपने? लेकिन जार और मजरूर मुतल्लिकुन बिल फेली, ठीक है, ये भी अलिफ लाम ही है ना, तो बिल जी फेली, और बिल फेली जो है जार मजरूर बन गया, और कबली ही, बिल फेली कबली ही। चलिए, कब्ल क्या होता है? ये तो ज़र्फ होता है ना। जी और कब्ल जो होता है वो कबला बादा होता है, असल में जबर के साथ होता है, लेकिन फिर जेर भी आ जाती है ना, मिन कबली ही, और कभी कभी कबलू भी आ जाता है, आपने देखा होगा, है ना। तो जी यहाँ कबलू तो नहीं आ सकता क्योंकि उसका मुजाफिल साथ लगा हुआ है। जी कबलू तब आता है जब मुजाफिल नहीं लगा होता, तो कबलू होता है। मिन लगा हुआ हो तो फिर जो है उसको जेर आनी चाहिए, लेकिन हम जेर देते नहीं, पेश देते हैं क्योंकि उसका मुजाफिला नहीं होता। अब यहाँ पर क्या, ये क्या बन रहा है? बिल फेली, फेल के ऊपर अलिफ लाम आ रहा है ना, जी ठीक है ना। और इसकी सिफ्त बना सकते हैं इसको, हालांकि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये मारफा है ना। जी मारफा क्यों है ये? because शाबाश शाबाश बोले। ये क्यों मारफा है? मैंने इसको सिफ्त बनाया है ना, इसके नीचे जेर लगाइए, इसके नीचे भी जेर लगाइए, बिन oh कबल। because مركب توصيفي बना and हाँ, हमारा तौसीफी तो बन रहा है, लेकिन ये तो देखें अलिफ लाम वाला है, ये बगैर अलिफ लाम वाला है ना।
تو میں کہہ رہی ہوں یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہیں، تو یہ کیسے معرفہ ہو گیا؟ ہے نا، مضاف الی المعرفہ ہے نا. او جی جی یہ کس ظرف ہمیشہ مضاف مضاف بنتے ہیں نا، تو جی یہ مضاف الی المعرفہ ہے نا، تو اس لیے یہ بھی معرفہ ہو گیا، تو یہ اس کی صفت بن سکتا ہے نا. پھر اب اس کے اوپر الف لام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، مضاف پہ تو الف لام آ ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ جی نہیں لگا سکتے نا، نہیں اس نے تو ہمیشہ مضاف بننا ہے نا، تو مضاف جی پہ تو ہم الف لام نہیں لگا سکتے، اس لیے ہم نے نہیں لگایا. لیکن اس کے آگے ضمیر آ گئی تو وہ خود ہی معرفہ ہو گیا، تو اس کی صفت بن گیا بالفعلی قبلی ہی. ٹھیک ہے. اور ہو ضمیر کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ پیچھے زیر آئے تو ہی ضمیر کے نیچے بھی زیر ہی آتی ہے. اگر پیچھے زبر ہو تو ہو ضمیر پہ پیش آتی ہے. اگر یہاں پہ پیش ہو، قبلو ہو فرض کرو، تو یہاں پر آپ زیر لگائیں گے؟ نہیں، پھر آپ قبلو ہو لگائیں گے، بلکہ الٹا پیش لگائیں گے. صحیح ہے. پیچھے پیش ہو تو الٹا پیش، پیچھے زبر ہو تو بھی الٹا پیش، پیچھے زیر ہو ضمیر سے پہلے تو زیر آتی. اچھا، اس کے بعد کیا بغیر جار مجرور متعلق بالفعلی قبلی ہی آگے و ضمیر. هو ضمیر فی محل جر مضاف الیہ. ہاں، تو یہ ضمیر مداخل ہے کیونکہ اس کے پیچھے اسم آ رہا ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ اسم ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ نون ہے؟ اس کے پیچھے تو فعل بھی ہو سکتا ہے نا، ہے نا، جی حرف جر بھی ہو سکتا ہے، انا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ حرف جر تو ہے نہیں، یہ انا بھی نہیں ہے. تو اب کیسے فیصلہ کریں گے ہم، کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، بتائیں. بیکاز فعلوں پہ کسرہ نہیں آتی and کسرہ، because ہاں کسرہ نہیں آتی. دیکھو حرف جر کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے. جی اور ایک اور سائن بتا دیتی ہوں، جو آپ نے بتائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ فعل کے نیچے زیر نہیں آ سکتا. دوسرا یہ ایک سائن اور بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، اگر کسی کے نیچے زیر آ جائے نا تو وہ نون نہیں ہوتا ہے، فعل تو نہیں ہوتا نا. جی اگر کسی لفظ کے نیچے زیر آ رہی ہے تو کیا وہ فعل ہوگا؟ نہیں تو اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہ نون ہے، جی ہے نا. اور حرف جر کے بعد بھی ہمیشہ نون نہیں آتا ہے، جو بھی آپ کا ہوگا نا پریپوزیشن ہوگا اس کے بعد نون ہی ہوگا. تو پھر اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا بنا، یہاں پہ یہ مداخلہ بن رہی ہے کیونکہ پیچھے اسم آ رہا ہے. جیسے انفسکم میں آ رہا ہے نا، تو پیچھے جی اسم آ رہا ہے نا، فعل تو نہیں آ رہا. نہیں ہاں، تو فعل تو نہیں ہے یہ یہ تو اس طرح کا تو کوئی فعل نہیں ہوتا نا انفسا. تو یہ تو فعل تو پیچھے آیا ہوا ہے، تو اس کا یہ انفسکم کیا بنے گا پھر دیکھتے ہیں. اچھا، جار مجرور متعلق بالفعل قبلی ہی، بالفعلی قبلی ہی. اس کے پیچھے جو فعل آ رہا ہے اس کا یہ متعلق بن رہا ہے پورا. صحیح ہے. اس کے بعد کیا الفاؤ کیا ہے یہاں پہ؟ حرفو، حرف حرف عطفن. حرف عطف اقتلو مثل توبو. مثل توبو، مثل توبو بھی کہہ سکتے، مثل توبو. ٹھیک ہے نا. اقتلو کیا ہے؟ مثل توبو ہے. اور توبو کہاں پڑا تھا؟ یہ پڑا تھا. ٹھیک ہے. اس میں بھی فا تھی، اس میں فا سببیہ تھی، سبب کے لیے بتائی جا رہی نا، ریزن کے لیے. اور یہاں فا عاطفہ ہے، یعنی یہ جملہ بھی پیچھے جائے گا اگلا والا. تو اقتلو فعل توبو کی طرح ہے، فعل ہے اس کے اندر فاعل ہے. ٹھیک، آگے کیا ہے؟ توبو بھی فعل امر ہے، ماضی تو نہیں ہے نا. نہیں اور یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر ہے. کیسے پتہ چلے گا فعل امر ہے؟ توبو ماضی لگ رہا ہے نا ویسے جی تو ماضی میں تو تا نہیں آتی. جی اور یہ اقتلو ہے تو ماضی میں تو الف نہیں آتا شروع میں. صحیح ہے. تو یہ فعل امری ہے. بس توبہ کرو اور قتل کرو، اس کا میننگ اور ہوگا. ٹھیک ہے. فات پہ بس توبہ کرو اور قتل کرو. کس کو قتل کرو؟ اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو. پتہ 70,000 بندے مارے تھے انہوں نے جب گائے کو بچڑا وہ کیا تھا نا، کیا کیا تھا گائے کا، پھر ہاں وہ بندہ جو مار دیا تھا نا اس کی وجہ سے، یا
اللہ ताला ने फिर कहा था कि तुम अपने नफ्सों को कत्ल करो, यानी अपने रिश्तेदारों को सबको कत्ल कर दो। ये सजा थी उनकी। जी अल्लाह ताला जालिम नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इसलिए रूल बनाए थे ताकि लोग जो है ना इस तरह की हरकतें ना करें। एक बंदे को मारा और मारा खुद और दूसरे के बंदे के दरवाजे के आगे डाल दिया। अब इल्जाम तो उस पे लग जाएगा ना, ब्लेम तो उस पे आएगा ना। जी अपनी जान बचाने के लिए उस बंदे को मार के उधर डाला है। और मारा भी क्यों? अपने चचा को मारा, और क्यों मारा? ताकि वो जल्दी से मर जाए तो मुझे उसके पैसे में सारे जायदाद मिल जाए। जी तो अल्लाह ताला ने फिर कहा नहीं, तुम नहीं करो, ये बहुत बुरी बात है। और दूसरा जो गाय को ज़बह करने का कहा था तो कितनी देर लगाई थी। तो इनके 70,000 जो है इनको कहा गया था मार दो अपने बंदे, ये सजा है तुम्हारी। इन्होंने मारे थे। तो फक्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए क्या है? इसमें इशारा पढ़े। ये इसमें इशारतुन तिन इलल मुज़ाफ इसमें मुज़ाफ इलैह इशारतुन बना ना, जी इशारे का इस्म है, इशारे का इस्म। क्योंकि पोजेसिव केस जब बनाते तो उसमें का की का तर्जुमा होता है ना। तो इस्मु इशारतिन इला इलल इला मस्दरी। इलल मस्दरिल मफहूमी मन कौलहु उक़्तुलू फी महली रफ़िन मुब्तदा। मुब्तदा। तो ये क्या बनेगा? ज़ालिकुम क्या बनेगा? इस्मु इशारा है इला मस्दरिल मफहूमी मिन कौली ही। ठीक है। उक्तुलू, उक्तुलू जमा है ना, इसलिए ज़ालिकुम लाए, ज़ालिका नहीं लाए। ये ज़ालिका और ज़ालिकुमा और ज़ालिकुम आता है ना, जी तो ये जिनसे आप खिताब कर रहे होते हैं उसकी, अगर एक बंदे से आप बात करें तो ज़ालिका आएगा, है ना। दो जी से करें ज़ालिकुमा, बहुत सारे बंदों से आप बात करें, क्योंकि ये काफ जो होता है खिताब का होता है ना, तो फिर इस वजह से ये चेंज होता रहता है, ज़ालिकुमा भी हो जाता है। तो कभी आप देखेंगे ज़ालिकुम है, ज़ालिकुमा है, ज़ालिकुम है, तो ये बहुत सारे बंदों की तरफ जा रहा है। अच्छा, आगे क्या है अभी? फी माली राफिन मुब्तदा इला मफहूम मिन कौलिही उक्तुलू फी महल्ली राफिन मुब्तदा, इसको मुब्तदा बनाया है। ठीक है, ज़ालिकुम को जी क्या बनाया? मुब्तदा बनाया। आगे लकुम अल्लामु हर्फु जर्रिन यफीदुल खैरुन खबर बन जाएगी ना, जी खबर अल मुब्तदा, खैरुन क्या बन जाएगी? खबर बन जाएगी मरफू बिद्दम्मति। लकुम क्या है? अल्लामु हरफू, अल्लामु हर्फु जर्रिन यफीदुल इख्तिसासी। इख्तिसास का क्यों कहा है लाम? क्योंकि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बेहतर है तुम्हारे लिए, या वो बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम उनको कत्ल करो। जिस चीज को अल्लाह ताला कह दें कि वो बेहतर है कि तुम उनको कत्ल करो, तो अब यहाँ पे लकुम जो है ना वो स्पेशली उन तुम्हारे लिए बेहतर है, स्पेशली तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इख्तिसास का मतलब आया है यहाँ पे। आगे क्या? बस ज़मीरु फी मली, वज़मीरु फी महली जर। जरिन में क्यों है? मजरूर क्यों है? जमीर मजरूर क्यों हुई है? because मुदाफ नो हर्फ हर्फ जर है ना पीछे, जी ये हर्फ जर नहीं है? जी कोई शक है? एनी डाउट? नहीं ली है ना, तो ली जी जब नाउन पे आता है तो वो लिल्लाह ही होता है ना, लिल जी काफिरीन लिल मुत्तकीन होता है ना जब नाउन आता है। जब जमीर आती है तो वो ली तो नहीं आता ना, फिर क्या नहीं आता है? फिर ला हो जाता है ना। जी प्रोनाउन पे जब भी आप देखेंगे तो ली नहीं आएगा, ला आएगा, सिवाय याय मुतकल्लिम के। याय मुतकल्लिम के साथ ली आता है। बाकी जिस प्रोनाउन पे भी आप देखेंगे ना ला को, ली हर्फ जर को, तो वो ला हो जाएगा। लहा, लकुम, लका, लकी, है ना, लहू। रेहान जी समझ आ रही है? ये जी तो अंडरस्टूड बातें हैं ना सारी, कि ये हर्फ जर है। फॉर यू, फॉर यू, तो फॉर का मतलब ली का मतलब फॉर होता है ना, जी बिलोंग्स टू या फॉर। अच्छा, इंदा क्या है?
إن ظرف منصوب بالفتحة. ज़र्फ़ुन मंसूबन बिलफ़तह, मंसूब ज़र्फ है. अब इसका तर्जुमा कर सकते हैं आप, इसको ज़र्फ़ु मंसूबिन कहने की जरूरत नहीं है कि मंसूब का ज़र्फ है, ऐसे नहीं कहेंगे मंसूब का ज़र्फ, ये गलत हो जाएगा. ज़र्फ़ुन मंसूबन का मतलब है मंसूब ज़र्फ, उल्टा तर्जुमा करेंगे ना, ऐसे पहले इसको लाएंगे बाद में इसको. बिलफ़तह थी. बारीइकुम क्या है? बारीकुम बारी क्या बन रहा है यहाँ मुदाफ़ुन पे? इलैहि मजरूरुन बिलकसर. अच्छा, ये मुदाफिला क्यों बन रहा है रिजवान? अम, इसको क्यों बनाया मुदाफिला? ये डबल रोल करेगा राम श्याम, ये मुदाफिला भी बन रहा है और मुदाफ भी बन रहा है, जी बोथ रोल करेगा ये. तो मुदाफिला किसका बन रहा है? ये ऊपर आ रहा है ना, जी इन द ज़र्फ. इंदा ज़र्फ आ रहा है, तो उसका मुदाफिला बनेगा. फिर मुजाफ किसका बनेगा? कुम. कुम का बनेगा, कुम मुदाफिला बना तो उसका. तो इस तरह दो मुरक्कब इजाफी बन गए ना. जी ठीक है. अच्छा, व दमीरु फी मली जर्रिन मुदाफिला, सही है. उसके बाद फताबा अल्फाउ, تابع الفاء عاطفة تاب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر عليكم جار مجرور متعلق بالمقدار. अलैकुम जार मजरूर मुतल्लिकुन, ये पूरा क्या बन रहा है? अब देखें यहाँ पे ये जमीर जो है ना, अला हर्फ जर आ रहा है तो ये मजरूर होगी. ठीक है. और अगर इसम आ जाए तब भी मजरूर होती है, क्योंकि उस वक्त मुदाफिला बन रही होती है. यहाँ पे मुरक्कब जारी बनाने की वजह से मजरूर होगी. फेल आ जाए तो मफूल बन जाती. इन्ना हु आखिरी जुमला है हमारा. चलें छोटा सा है, जल्दी से कर लेते हैं. इसका भी एराब गुजर चुका है. इन्ना हु खुद करें इसको. إنه इन्ना, इन्ना क्या है? मुझे इन्ना के बारे में बताएं. حرف توكيد. तौकीदिन व नस्बिन, और हु जमीर उसका इसम इस्मु इन्ना, और हुआ क्या बनेगा? मुब्तदा. हाँ, मुब्तदा बनेगा. और आगे क्या है? अत्तवाबुर रहीम, अत्तवाबु भी है और रहीम भी है, तो ये क्या बनेंगे? ये तो मुब्तदा बन गया. मुब्तदा के बाद जी क्या आता है? खबरू इन्ना. खब हाँ, खबरू इन्ना है ना. नहीं, अभी खबरू इन्ना नहीं है. इन्ना की खबर अभी नहीं बना. अभी तो ये इस मुब्तदा की, इस वाले मुब्तदा की खबर बन रहा है ना. जी ठीक है. वो तो इस मुब्तदा को की खबर बनेगा ना, खबर नंबर 1 और खबर नंबर 2. तो ये मुब्तदा खबर 1 और खबर 2 से मिलके, अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया होगा ना. जी ये जुमला इस्मिया बन गया ना, हुवा तव्वाबुर रहीम, ये जुमला इस्मिया बन गया ना पूरा. जी अब ये इन्ना की खबर बनेगा, पूरा जुमला इस्मिया. सही है. जी अत्तवाबु नहीं बनेगा. अत्तवाबु तो इसका है, इस मुब्तदा की खबर 1 और 2, ये मुब्तदा प्लस खबर 1 और 2 मिल के जुमला इस्मिया बन के तो इन्ना की खबर बनेगी. सही है. इन्ना का इसम हु था, तो खबर क्या है? वो पूरी यहां से लेके, इन्ना की खबर पूरी यहां से लेके यहां तक, ये पूरी खबर है. ये खबरू इन्ना है. और इसके अंदर ये मुब्तदा है, ये खबर 1 है, ये 2 है, ये पूरा जुमला इस्मिया बन के तो खबर बन रहा है. समझ आ गई? और ये जी जुमला वो कह रहे हैं तालीलिया है, ला महल्ला लहा. तालीलिया जुमला क्या होता है? जिसमें आपको रीजन बताई जाती है, यानी जी वजह बताई जाती है. क्यों अल्लाह के सामने तुम तौबा करो? क्योंकि वो क्या है? वो तव्वाब है और रहीम है. जी तालीलिया का मतलब समझते हैं? जी तालीलिया का मतलब होता है कि रीजन बताई जा रही है, कि ये जुमला तालीलिया ला के रीजन बताई जा रही है कि क्यों तौबा करो तुम. ठीक है. इंदा बारी इकुम खैरुल्लाकुम इंदा बारी इकुम फताबा अलैकुम. तो क्यों तुम तौबा करो? क्योंकि वो जो है तव्वाब, एक्सट्रीम यानी एग्जैचुरेट है ये तौबा का. अत्तवाब बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का नाम है ना. और रहीम भी जो है सुपरलेटिव डिग्री है ये दोनों. तो वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला. इसलिए अल्लाह के सामने तौबा करो, क्योंकि वही तौबा कबूल करने वाला है. जी सही है. और कोई तौबा कबूल करने वाला नहीं.
صحیح ہے. دعا جو ہوتی ہے نا وہ عبادت ہوتی ہے, اس لیے دعا بھی صرف اللہ سے کرنی چاہیے, کیونکہ عبادت اللہ کی جاتی ہے نا, کسی اور کی تو نہیں کی جاتی. تو ہم دعا کہاں جا کے مانگتے ہیں؟ بتوں کے آگے, قبروں کے اوپر, ہے نا, یا وہ جو ان کا کرسچنز کا ہے نا, اس کے آگے جا کے. تو ایسے نہیں کرنا, عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, اور دعا بھی عبادت ہے, اس لیے اللہ سے ہی دعا مانگنا, کسی اور سے دعا نہیں مانگ. چلے اسی میسج کے ساتھ ختم کرتے ہیں, آپ دعا کر لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.